हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एबे बाजी 11:30 तो मुझे हेयर वाश कर जहाँ भी आज संडे रूटीन हेयर वाश कर आउ किचन एरिया सब क्लीन कर एबे जाऊँ माछ आने तो आज छुट्टी दिन में कौन कौन कली आज आपण मानक समस्त जनईबी मो वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए जदि चैनल सब्सक्राइब करना डू सब्सक्राइब माय चैनल तो आज पूरा फ्लोर को सर्फ हेरिका पकईकी सफासफी कर पूरा क्लीन कर दीजिए गोटा पूरा असना है कि पड़ी रही आपको सब सर्फ एरिया पकईकी सफासफी कली कहीं समय ये 3-4 दिन है मत हो ना घर को जाऊँगी घर आसती पुणी अनुगुल मझे पड़ी तो सफा कर समय हो ना आज पूरा फ्लोर को क्लीन कर देछि और ये देखो ये स्लैब रे जगह होने बोले केमती असना है पड़ी छाड़ इग्नोर मु जाऊँगी माछ आनिबी ए सप्ताह रे मु टोटाली माछ माने नॉनवेज खाइनी आज जीबी माछ आनिबी तो माछ भात अच्छी पखाल भात नहीं कि आसती घर अच्छी तो पखाल भात माछ भजा खाइबी चलते एबे बाहर माछ आने खरा बहुत जोर एबेठू है 8:30 हो खरा जोर है देखो ये जल्दी जल्दी आसी माछ मुंडरे हलदी लुण आ लंका गुंड टे पकईकी कड़े बसई दीजिए देखूँ जल्दी जल्दी भोक लगे मुझे संभाली पारे मुझे जाऊँगी आग जल्दी जल्दी माछ फाछ धोई देकरी बसईदेवी माछ भजा करदेवी बैगण टमाटो भाजी था बैगण गोटे पोक बाहर तो बैगण आ टमाटो भाजी हेनी तो माछ भजा आज बेसी किसी आइटम करनी ना तो सब रविवार भेराइटी एत आइटम कर खाए पखाड़ आज सेमती ଏବେ ବାଜିଗଲା 9:40 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମୋର ମାଛ ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଏଟା ଥିଲା ଆମ ଭୋଜିର ଖଟା ସେଟା ନେଇ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଏବେ ବାଜିଛି 11ଟା ତ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା ଘରକୁ ଯାଇନି ତା ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ବାହାଘର ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତାପଠୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖା ହିଁ ହେଇନି ତ ଆଜି ଯାଉଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିବା ସେଇଠି ହିଁ ପାଖରେ ରହୁଛି ପାଖରେ ରହିକି ବି ମୋ ପାଖରେ କେବେ ସମୟ ହୁଏନି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ये देखो ये मो बेस्ट फ्रेंड आ मुहटा भल चिन्ह रखी था हाथी माଙ୍କड़ भाया मुह हाँ तो हो जाइए कौन कर खाऊ पूजु घर मोटी हेनी चलिया कहले चलुना सी ए देखुली कैसेट देखो तुम बाहर सांग हजबैंड ये देखो आम खाऊचु चिन्नूर मोर पखाड़ एटा माछ भजा कौन सब कर कहलु टे कौन सब कर चिंगुड़ी छेचा कोटा चिंगुड़ी चुना माछ भजा हाँ आलू भर्ता हाँ छुई आलू भजा बैगण भजा ए एते जिनस कर देछ जे आ मु करिनि किछि खाया कथा मिछ कथा कहि देथिले कोइ दंदा मिछ काई कहि मु करिनि काई मिछ आमे दी जण एठी बस देखन खाऊचु आ आंटी आ भाई तळे खाउछन खाई सारिकी आसिकी पुणी जो कैसेटा अधारू थिला ताको अबेगा देखुची बसिकी बाजी गलानी 4टा तो मुझे बाहर पुणी मोर बहुत सारा काम अच्छी ताको सारिया हम ये है मो सांग सांग नुर जाऊची बाय बाय हाँ हाँ एबे मु आसी पहुँची जाइए जुडियो तो जुडियो नेल पॉलिश देखुली नेल पॉलिश रो प्राइस 79 अच्छी तो देखी पाते बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छी बहुत ही सुंदर कलेक्शन अच्छी केते सारा भेराइटी अच्छी नेल पॉलिश रे आपण माने देखी पाते एटा गोटे ब्राउन कलर मु देखुली बहुत ही बढ़िया लगिला बट ब्राउन कलर अच्छी तो नेलिनी तापर मु स्लीपर कलेक्शन आडू जाइली स्लीपर रे भी बहुत सारा भेराइटी अच्छी 199 299 रे तो देखी पाते बहुत सारा कलेक्शन अच्छी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी अच्छी तो जुडियो रो स्पेशली एगुटा ही भल लगे तार स्लीपर कलेक्शन स्निकर्स कलेक्शन गुड़ाक तो बहुत सारा स्लीपर्स अच्छी एपटे आपण मैंने देखिपे तापर मुझे देखी स्निकर्स भी बहुत ही सारा वेराइटी थिला बट मत टे ब्लैक दरकार था सेमती नाला मल्टी कलरटा था जोरा जार दाम था 1000 तो 799 और आउ सब भी बहुत सारा कलेक्शन थिला स्निकर्स रे हिल्स पाइबे सबू भेराइटर शूज पाइबे एठी भी बहुत सारा स्लीपर्स आपण मैंने देखिपे 299 नेक्स्ट मुझे फूड कोर्ट को जोटी किसी खाइबा कि देखुली
ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ଖାଇବି, ପିଜ୍ଜା ଖାଇବି ନା ସିଜଲର୍ ଖାଇବି, ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ସିଜଲର୍ଟା, ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼ ସିଜଲର୍। ତ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼ ସିଜଲର୍। ଏବେ ଆମର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆକୁ ଖାଇବୁ। ଚାଟିନି ତ ଆଗ ଫୁଙ୍କିକି ଦେ ମୋତେ। ନା ବେଶୀ ଧୂଆଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ପକେଇଲା ତ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାତିନି ଏତେ। ଟେଷ୍ଟି ସୁଣ୍ଟୁର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଏ କୋବିଟା କରିବା କ'ଣ। କୋବିଟା ନେଇଯିବା ଘରେ ରଖିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା। କାଲି ବି ସୋମବାର ଅଛି, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବି ଏହା କରିକି। ସୋ ଟେଷ୍ଟି ଏମିତି ଖାଅ ସୋ ଟେଷ୍ଟି ସୋଏଲି କେମିତି ଖାଅ। କୋବି ପତ୍ର ଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ଅଛି କୋବି ପତ୍ର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ନୁଡଲ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କୋବି ପଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଚାଉମିନଟା। ସବୁ ଖାଇଦେ, ନଷ୍ଟ କରନି, ପଇସା ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଖାଇ ପକା। ଖାଇ ପକାବି ସବୁ। ସିରିୟସଲି କୋବି ଖାଇବା ନା? ହଁ କୋବି ଖାଇଦେବା ବା ସବୁ କ'ଣ ଫୋପଡ଼ା ହବ। ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଇଏରେ ପ୍ୟାର ସେ ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେ। ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା, ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ଆଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ବାବା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ଖାଉଛି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ବୁଟ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟ କରିକି ଖାଉଛି। ମୋତେ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 10:30, ତ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି। ତ ବାହାଘର ପରେ ତ ସିଏ ତ ଶାଶୁ ଘରେ, ଏବେ ହିଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟାଇମ୍, ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବି। ଦେଖା କରି ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଗପିଲି, ମାନେ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଗପ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସବୁ। ତାପରେ ସପିଂ ଏରିଆ ଥିଲା, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ବୋଲି ସେଠି ଆଜି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।